Leroy Sané macht ihn. Der erste Treffer von Leroy Sané, Bayern Nico. Pallone dentro, campo di testa, gol! Was he hurried, sets himself, and he saves it! Pure class! Oh, porque nadie la quiere más que nosotros! Is-sera tat-tajba nilqakom għall-programm kikoff il-programm tal-Futbol Internazzjonali fuq One kif nagħmlu kull nhar ta' ġimgħa nkunu qed nagħtu ħarsa lejn dak li għaddej fil-futbol madwar il-kampjonati prinċipali fl-Ewropa, però illum kif aċċennajt ftit il-ġimgħa li għaddiet se jkollna programm ftit differenti minn tas-soltu u programm speċjali. Programm speċjali għaliex se nqattaw ftit ħin mhux ħażin nitkellmu dwar dak li se jiġi kommemorat infakkar għada il-63 anniversarju mill-traġedja ta' Munich, it-traġedja tal-Busby Babes, traġedja kif jaf kulħadd li fiha mietu numru ta' players ta' Manchester United ta' dak iż-żmien. Biex niddiskutu dan u aktar magħna għandna bistiden speċjali wkoll bħalma huwa l-programm għandna lil hawnhekk magħna għandi il-mistieden Joe Glanville. Joe, supporter speċjali ta' Manchester United, naf kemm tħobb l-United, imma mhux supporter speċjali mhux biss għax tħobbhom ħafna, imma l-konnessjonijiet li għandek mal-klabb, ma' personalitajiet importanti fl-istorja tal-klabb min jafek jaf kemm inti viċin ta' Manchester United u ma nistax ma ngħidlekx supporter u mistieden speċjali. U matul il-programm tal-lum settina ħafna, se nitkellmu fuq ħafna affarijiet fejn tista' tina informazzjoni li għandek intu forsi ftit kellhom xorti li ikollhom ukoll. Minn barra ġew għandi bħassoltu lil Silvio Vella, l-mistieden regolari tal-programm tagħna, sellimlek Silvio. Sellim il dawk kollha li qed isegwuna dan. Illum qed infakru qabel indur fuq ġew għax ġew żgur għandu ħafna xi jgħidilna għada mhux illum qed infakru 63 anniversarju mit-traċedja ta' Munich. Silvio, traċedji saru fil-futbol, mhix nilku traċedji li saret fil-futbol, però din qisha baqgħet għamlet ħoss aktar minn oħrajn, baqgħet kull sena anki il-mod kif titfakkar qisha xi ħaġa iktar importanti minn oħrajn. Għaliex dan, għaliex hija differenti minn stejjer oħra simili? U bla dubju, kull sena tiġi mfakkra u bla dubju kemm idum jintlab il-futbol din it-traċedja tibqa' mfakkra. Kif qed inti kull traċedja hija kera, però inti meta għandek ċertu nies illi tidentifikhom illi huma importanti, kienu prominenti, ovvjament it-telfa tkun iktar kbira. Rridu nfakru li fl-1958 Manchester United kienu jġorru il-tama tal-pajjiż kollu. Dawk il-babes kif jgħidulhom ta' Busby, dawk il-players promettenti, ma kienux iħobbuhom biss is-supporters ta' Manchester United. Anki għal fatt illi minkejja illi ma kienx supporter ta' Manchester United u ma jmux jarhom f'Old Trafford daw kienu jarawhom biss fuq reels osra filmati, black and white. Ġifieri imma dak it-tim kien iġor l-isperanza u t-tamiet ta' l-Ingilterra kollha. Kien hemm players internazzjonali fih minkejja l-età żgħira tagħhom kienu diġà regolari mat-tim Ingliż. Ma ninsewx illi dak is-sajf l-Ingilterra kien hemm l-edizzjoni tat-tazza tad-dinja ta' Sweden u l-Ingilterra kien hemm it-tamiet illi l-Ingilterra terġa' turi illi hija forza qawwija fil-futbol. Ma ninsewx l-Ingliżi kienu sofrew telfit kbar ta' 6-3 u 7-1 kontra t-tim qawwi ta' l-Ungerija u f'dak it-tim l-Ingliżi kollha u kull min kien iħobb il-futbol kien jaspira illi dawk il-players se jerġgħu jqajmu jtellgħu l-Ingilterra fil-quċċata tal-futbol mondjali. Sfortunatament dak ma seħħx, ma kellux ikun id-destin kien mod ieħor. Destin kif Joe, inti kien għadek żgħir għax konna qed nitkellmu qabel il-programm, però xi ħaġa tiftakar żgur, x'tiftakar minn dakinhar xi tfisser għalik illum din it-traċedja? Jien dak iż-żmien kelli 13-il sena. Li niftakar aħna dak iż-żmien ukoll kien għadu kemm jintroduċu t-television Malta il-black and white dak iż-żmien sena qabel. Infatti jien l-ewwel logħba li rajt tal-Manchester United, il-klabb tal-Avallett, il-Belt, għax kulħadd kien imur fil-każini għax ma tantx kien hawn min għandu television zoo.
Kienet traċedja li wkoll għaw Malta fil-bidunet mal-li saret ma konniex naħsbu li kienet daqshekk kera, dan l-ajruplan ma splodix fil-flajru, dan kemm inqata' fir-runway u dan. U jelġa' l-informazzjoni li kien ikonna minn barra mhux bħal tal-lum. Jiġifieri għana ħsibna li forsi krexxa injuries u dan, imma meta mbagħad bleda rata bdew ġejjin li news. Kienet traċedja kera u veru li kienet traċedja kera, imma kif għattu intom ukoll qabel, għal-United kienet vera kera, imma fl-istess ħin id-destin ura illi bil-dik traċedja l-isem Manchester United sar globalment magħruf fil-kamp tal-futbol mondjali. Fil-fatt kont ħansaqsijek din, għax hawn min jingħidilha nuża l-kelma jakkuża għax mhix sabiħa li tipprova tgħid xi ħadd ħa vantaġġ minn xi ħaġa bħal din, imma hemm din dal-kumment ħanajdlu kumment li United saru globali, saru xi ħaġa kbira, saru klabb kbir wara dik il-traġedja. Mhux jgħidu huwa fatt min jennegah dan. Vera, pereżempju kien hemm l-isfortuna l-inċident tal-tim ta' Torino qabel. Imma ma għamilx dak l-impatt. Però kienet pittost il-kontra, mek kien hemm il-Grande Torino l-ispiċċa u ma kien hemm xejn wara. United qishom wara dik il-kerv kienet differenti. U koll il-kerv alla volja kienu traċedja li affettwati l-klabb. Il-nexxielhom f'għaxar snin jibnu tim tajjeb u 10 snin wara illi kien il-periodu żgħir ħadu il-European Cup. Dik interessanti ħafna, Silvio, tidħol forsi ftit fuqha int ukoll. L-ekonomija tal-futbol dakinhar kienet żgur differenti minn tal-lum, ma kienx hemm dak idħul. Il-mod kif tim jirkupra minn traġedja bħal dik u jirbaħ unur daqshekk importanti fi 50 żmien, naħseb kienet fit mertu tal-klabb, tad-dirigenti tal-klabb ukoll għaliex mhux faċli tirkupra minn xi ħaġa bħal din xi ħaġa. Mhux faċli. Aħna dlaqgħu nitkellmu fuq il-COVID. Il-COVID iżommok ġewwa dakinhar mietu n-nies, mhux iżommok ġewwa, sparixxa t-tim. U ngħidu fuq injuries, jew xi ħaġa li plejer wara ftit żmien se jerġa' lura. Imma daw ma reġgħux lura, daw dan it-tim ma laħaqx il-peak u għadha mistoqsija kbira fejn kienu se jaslu dan it-tim, tant kien hemm aspirazzjonijiet fuqhom, però ġifieri Busby Sessi se jikkonferma ġew mill-ewwel qallhom let's carry on għalkemm Busby dan sa April ta' wara ġifieri ma seta' jirritorna biex irkupra, però it-tim mill-ewwel u ngaġġaw plejers oħra minn timijiet oħra u t-tim baqa' għaddej u baqa' jilab. Joe, inti biex imorru naqra fuq l-lat uman, inti llum ħabib ta' nies viċin n-nies li kienu ta' xġara dakinhar. Kif jitkellmu fuq għallum, kif ħossuha, kif xi l-esperjenza tagħhom. Inkompli bdejjattu intom. Veru kellhom l-isfortuna, imma b'dawk l-10 snin ta' wara kienu daqsxejn ukoll laki. Għax Bobby Charlton baqa' għaddej u baqa' tila. Mbagħad bl-inċidenti li kellu Dennis Torin qabdu xtraw u ħarsu 115,000 tal-jeh dak iż-żmien u fis-65 tfaċċa George Best. Jiġifieri inti qed tgħidli li b'daqqa waħda fi żmien spazju ta' tliet snin daw 3 players illa ħadu European Footballer of the Year f'dak iż-żmien. Però meta tara dak il-prodotti jinaħseb mhux lak għaliex taħt Ferguson ukoll kienu qalu lak il-United għax telgħu ħafna tfal f'daqqa, però mhux lak il-klabb ukoll. Le, il-klabb imma George Best seta' għandhom mertu l-klabb. Le, mertu kbir. Għandhom mertu kbir. U mertu kbir vera kulħadd isemmi l-Busby, imma mertu kbir imur għall-assistent tiegħu Jimmy Murphy illi ħal tim fideħ malli it-traċedja. U tajjeb li ngħidu ġew qed issemmih Jimmy Murphy, interessanti, Jimmy Murphy
F'dik il-lejla, dik l-okkazjoni ma kienx ma marx, kien għaliex kellu t-tim nazzjonali ta' Wales u rrid jilgħab qualifier. Ġifieri forsi destin li jibqa' ħaj kellu commitment għax kien il-manager ta' Wales. Destin ukoll. kontra l-Iżrael. Ftit sekondi qabel immorru għal xi ħaġa oħra wkoll marbuta ma' din l-istorja. Latu man, kif għadt inti żgur viċin ta' nies li huma viċin in-nies li kif jitkellmu fuq għallum, kif affettwathom. Ħanajdlek ħafna miż-żmien ma' dan nies ma tantx tkellimna fuq dan il-parti mill-istorja tal-klabb għax ma kinux jieħdu gost. Infatti kien hemm biċċiet minnhom li saftit snilu li bdew jitkellmu fuqha. Imma l-unika bniedem li kien jitkellem fuqha kien Wilf McGuinness, illi kien suppost mar, imma kien inġed, ħadu postu Jeff Bent u miskin tara. Għara xtoq l-ħossu kollha. Imma huma dan Wilf McGuinness dejjem jitkellem kemm kienu tfal orajt, kemm kienu tfal mhux bħal da żmien, illi biex imorru għat-training jaqbdu il-bass jew bil-bicycle, imorru man-nies jixorbu. Kien il-futbol tan-nies. Il-futbol kien totalment. Kien il-futbol tan-nies. Li għajt żgur Wilf McGuinness illi il-plejers li kien hemm żgur li kellhom futur mill-isba, speċjalment bħal semmi tifel bħal Duncan Edwards. Dak ma kienx limit sa fejn kien se jasal. Imma it-tajjeb huwa li Alla volja telqu daw baqgħu il-klabb jieħu ħsieb il-konnessjoni li kellhom dan nies baqgħet hemm. L-unika ħaġa li ta' min isemmiha dawk li kienu salvaw u anki dawk il-players li ħadu il-European Cup fis-68 kollha jitqu meta jsemmu kemm kienu ħadu flus huma biex ħadu European Cup u kemm jieħdu llum. U ngħidlek is-sow mhux hemm rivalità, hemm dik id-daqsxejn ta' question mark. Mux kem jihdu l-lum jieħu l-European Cup, ġew l-lum żgur li jieħdu aktar minn dawk il-players tal-United li ħadu l-European Cup min jaqa, għax l-lum fil-Premier League min jaqa, żgur jieħu aktar flus, kif qegħdin imma dak huwa. Infatti kien hemm wieħed li kien fuq l-ajruplan u salva u kien l-isptar ma' Bobby Charlton kien jaħdem fl-ambasċata tal-Jugoslavja l-Ingilterra qal illi beta blu jitkellmu fuq il-pagi u kellu iktar paga minn Bobby Charlton. Ma niskantax hekk kien il-futbol dak iż-żmien. Joe, sewa f'akfitaw se nibqgħu fuq l-istess tema għandna feature li ġie preparat propju mill-Manchester United Supporters Club ta' Malta, klabb li relazzjoni qawwija ħafna mal-klabb propja, ma' Manchester United Football Club, feature li se jidher l-ewwel darba llum b'mod esklusiv imbagħad se jkun available ukoll fuq il-website tal-klabb ta' Malta tas-supporters ta' Manchester United. Naraw dan il-feature flimkien. This date for every Manchester United supporter around the world can only mean one thing: the anniversary of the Munich tragedy. Tears flowed from my eyes as never before, and the pain that I had never felt. At first, when the news came, we thought that the accident is not as bad as it appeared. But by the next day, when they continue to bring further notices and news, you could see that the accident was very, very bad. When you consider that, I mean, all them players who died, especially with the World Cup going to be held in Sweden in a few months. I mean, United had about 4 players established with the England team,
but there was a chance that for the finals in Sweden, there would be a few more, like Bobby Charlton, Peg, Johnny Berry, Coleman. So it wasn't just a tragedy for Manchester United, it was also a tragedy for English football. Had that tragedy not happened, what do you think that United squad could have achieved? Definitely, the results that were being achieved in Europe, it wasn't be a great surprise if United would have progressed and became one of the best teams in Europe at that time. You have to consider that in the 2 years they participated, they reached on both occasions the semi-final. I prayed to God and I said, please, let Matt Busby at least live. And if Matt Busby lives, I'll never touch alcohol again on the day. And I've kept it. Not easy, but I've kept it. Munich is now over 60 years ago. A lot of United supporters, the youngsters, do not recollect that particular age, that particular era. They hardly recollect the 60s, the George Best, Bobby Charlton times. What message do you have for the younger United supporters when recalling the great history of this club, of which Munich forms a very, very important part? Definitely, it's very hard for anybody who supports United, whether it's in the past, present or in the future. They will forget this part of the history. You know? For the youngsters, all I can say is that Munich was a big tragedy, big tragedy. But in a way, it put United on a global level. Perhaps if Munich did not happen, the name of Manchester United wouldn't be as great as it is today. Very moving. I didn't really expect it to be as moving. You always do get moved by things like this, but there was a couple of tears in my eyes. There have been several organised trips by United supporters to Munich. What is the atmosphere like on those occasions? Unless you've been there, it's very hard to explain. It's a very, very emotional trip, and people have not been there, they don't realize how big it is. And if you go once, I am sure that whoever goes there the first time, they will return. It's a pity that this year we're not going to repeat our visit over there because of the situation. I think there's no better way to commemorate the Busby Babes than raising our glass. Cheers. The Babes. Emozjonanti żgur dak il-feature proset ġewli li kull il-Supporters Club ta' Malta dejjem at the forefront kif ngħidu l-Ingliżi bħala Supporters Club hawnhekk f'Malta. Aħna wkoll nagħmlu cheers għal Busby Babes u se nkomplu nitkellmu fuq din mhux biss din l-istorja ma anke ċ-ċerimonja li semmiet waqt dan il-feature li jsir kull sena dal-istaġun dis-sena kienet se ssir xi ħaġa speċjali wkoll però spiċċat ma saritx u suppost magħna fuq Skype għandna lil Patrick Burns li huwa il-Chairman tal-Board of Trustees tal-Manchester Munich Memorial Foundation. Patrick, hi. First of all, thank you for joining us on Kickoff. Good evening, Mark. Good evening, Patrick. Patrick, you're the chairman of the Board of Trustees, Manchester Munich Memorial Foundation. Can you tell us a bit more about this foundation and its aims, its scope? Sure. So we are a registered charity here in the United Kingdom, and it's basically a group of long-standing Manchester United fans like myself who decided that we wanted to do something as we
as we move through the generations, we wanted to set up a company, set up a charity to make sure that we could hand on legacy to future generations so that the people who follow us never forget the Busby Babes. And we do charitable work here in Manchester, but particularly down in Munich and over in Belgrade as well for young children. A noble aim indeed. You do this annual ceremony every year, and it was going to be a special ceremony this year as well, but unfortunately it's not going to happen because of these particular circumstances. But can you tell us a bit more about this annual ceremony that you do in Munich every year? So yeah, we organised the annual ceremony. We were the group that put together the 60th anniversary when we had 2,500-3,000 fans there. So I work very closely with the City of Munich, with FC Bayern and with the Mayor's office. And every year there's a pilgrimage of Manchester United fans to Kirchtrudering in Munich. And we put on a very short and dignified, respectful ceremony for those people who make that pilgrimage. We can't do it this year, very sadly, very regrettably, but ultimately sensible and respectful as well. We cancelled it a few weeks ago. Instead, I know there are people from FC Bayern and from Red Ducks Munich attending tomorrow afternoon to lay wreaths. And we've arranged for the chairman of the children's charities that we support in Munich. They will lay a wreath on behalf of every Manchester United fan for us tomorrow. And please God, next year we can all be in Munich together. Let's hope so. Patrick, I know we've got Joe Glanville here with us in the studio. I know you have a very good relationship with Malta, with Joe and the Malta club. Tell us a bit more about your relationship. And I know that the Malta club had a special role in this year's ceremony, which won't happen, unfortunately. Can you tell us a bit more, a few seconds, about your relationship with Malta and how important is the Malta club? I know it's considered as one of the most important clubs, supporters clubs around the world. Well, it's our oldest supporters club, and what a fantastic job Joe Glanville, Joe Tedesco, and the guys and ladies down there who are no different to us. They love Manchester United with all their hearts. I was just thinking before I came on, I should have been with Joe in Belgrade 2 days ago, staying at the Majestic Hotel, and today travelling to Munich, where MUSC Malta would have laid a wreath. Last year, FC Bayern laid a wreath. Manchester United's Andrew Cole came with us. He laid a wreath. We laid a fans wreath. And Joe Glanville and Joe Tedesco laid the wreath for Malta branch. And this year I'd arranged for those two guys to play a more significant role. Every year we have someone who will read out a roll call of honour of the 23 souls who lost their lives, because for us it's not just about the 8 babes, it's about the 3 club officials, the 8 journalists, the 2 crewmen and the travel agent, and the families of those who survived. So we read out the names of those who passed and lay a wreath, and that would have been Joe Glanville and Joe Tedesco doing that for us this year. Sadly, it's not happened, unfortunately. In fact, you mentioned it already. In fact, I wanted to ask you this question, Patrick, because everyone talks about the Busby Babes, and rightly so, I mean, but it was not just the players who lost their lives. It's more than that. There were journalists, there were other people that lost their lives, and they should be remembered as well. They were there. I mean, they're part of the story as well. Absolutely, and that's what we do. So all 23 souls, but we're also thinking of their families, of their descendants. When we attended the 60th for the last year 10-year ceremony, we brought the surviving doctors and nurses from the Rex-Beristar Hospital in Munich who cared for Samat and the boys. We brought those survivors to the ceremony with us. And so through the hospital we keep in touch with those great folk in Munich. And sadly now, having lost Harry Gregg last year, we only have Sir Bobby Charlton left. And we have to look to the future, to when there is no direct link
to the tragedy, and we have to make sure that we make a ceremony that's befitting of the families and the generations that follow. Patrick, well done for your sterling work. I'm sure you'll continue with this work, and I wish you all the luck all the way here from Malta to continue with this sterling work, this charity work in a way as well, and to keep history alive, because it's important. People won't. There will be a time when people won't remember this anymore if it's not for you. I mean, you have to keep the story alive, because it's very important, not just for Manchester United, not just for English football, but for football in general. Thank you, Patrick. Thank you very much, Mark. Thank you for your time. Thank you for your time, Patrick. Hemmhekk kellna lil Patrick Burns kif għadt il-chairman tal-Board of Trustees tal-Manchester Munich Memorial Foundation, esklusiv biex ngħid hekk għall-kick-off fuq one ukoll. U rrid insemmi qabel indur lura fuq Joe li f'dak il-feature Joe li preparajtu l-Manchester United Supporters Club kien hemm George Kiston ukoll. George għandu ftit storja ma' kick-off għaliex kien l-ewwel mistieden fl-istorja tal-programm kick-off ilu ftit snin mhux ħażin issa, però ir-rekord jibqa' tiegħu. Ma tistax toħodulu indan u l-ewwel issa. Forsi toħodlu rekord oħra, imma l-ewwel mistieden fuq kick-off George Kiston ir-rekord ma jista' joħodulu ħadd. Hemmhekk Joe, ħankompli ftit miegħek għaliex għandna ħafna xi ngħidu qudiemek qed nara diversi affarijiet, però għandek ktieb li forsi ndawru ftit għall-direzzjoni biex inkunu nistgħu naraħ fuq il-kamera wkoll il-ktieb Malta to Wembley. Dan il-ktieb kbir mhux ħażin hawnhekk. Joe, tgħidilna ftit fuq dan il-ktieb speċjali fiex jikkonsisti u għalfejn sar. Dan il-ktieb jikkonsisti fil-gazzetti kollha tan-1968 meta l-United rebħu il-Champions League. U peress illi l-ewwel darba kienu labu ma' Hibernians, ġidna l-idea li niġbru il-gazzetti kollha ta' dak iż-żmien u nagħmluhom ġo ktieb u jirrakkonta il-mixja ta' United dik is-season minn meta labu mal-ħibsa meta rebħu kontra l-Benfica ġo Wembley. Sertajt għallef ftit paġni. Għandu ħafna affarijiet, għandu programs, gazzetti minn kull pajjiż u jelġa l-idea tagħna kienet illi ridna nagħmluha l-karità. U bis-saħħa tal-kondessjoni li kellna u s-support li ġibna mill-Maltin, diġà ġbarna over 80,000 euro li din marru għal-Puttinu. Kull solt li niġbru minn fuq dar ktieb kollha jmorru għal-Puttinu. U naħseb illi kif għaddejjin għalla volja dan ħriġni il-ktieb xi 3 snin ilu. Produzzjoni Maltija din u xejn ġew. Kollox minn Malta. U kien biċċa xogħol kbira. X'kien jinvolvi ġew għaliex biċċa xogħol bħal dik? Biċċa xogħol ħafna għax kien jinvolvi anki ċerta permessi minn barra biex tipproduċi. Tipproduċi ekku. Imma alla volja kienet l-idea tiegħi u ħdimt ħafna fuqha. Kieku ma kienx ħabib tiegħi Simon Portin li skenja fuq minn 2500 gazzetta biex sar il-ktieb. Il-ħolma tagħna ma kienx tiġi realtà. Diġà tbarna 80,000 euro għal-Puttinu u dal-ktieb fortunatament jibqa' dejjem in circulation u dejjem jiġu klabb. Kont se ngħidlek għadu jista' jinxtaraw minn fejn jinxtaraw. 50 euro mill-klabb. U m'hemm l-ebda solt ma jiġi għalina, kollha imorru għall-Puttinu Cares. Ir-rapport bejn United u Malta mhux is-Supporters Club biss, imma ilu hemm anke l-istorja jisu d-destinu wkoll rabat. Għax inserta dik is-sena dik l-edizzjoni li qed jgħid Joe propju il-mixja ta' Manchester United bdiet kontra Hibernians għaw Malta. Ma nafx labux l-ewwel leg għaw Malta jew barra l-ewwel leg, imbagħad hawnhekk kienu ġew xejn b'xejn u xek. U għan-naqra ma tilfux. Għaġib waħdu kien il-goalkeeper li sarvaħ.
Kieku ma ħreġniex dal-ktib. Kieku tilfu dakinhar. Naf li fih tal-aħħar ġew naf li fih ħafna ritratti ta' memorabilia sbieħ, però kieku kollok tażel 2-3 li forsi l-aktar għandhom sinifikat importanti u marari biex issibhom illum x'inhuma. Bħala ritratti fil-ktieb qed ngħid. Bħala ritratti fil-ktieb. Bħala ritratti fil-ktieb tal-final wara. Qed nara wkoll biex il-telespettaturi jkunu jafu mhux għax meta tajt cuttings gazzetti forsi moħħok imur kollox black and white, però mhux kollox black and white. Preżentazzjoni tat-timijiet kollox. Ritratt sabiħ. Le, dan ġi votat wieħed mill-aqwa kotba li saru fuq dik l-istorja fil-dinja kollha. Joe, proset mill-qalb u xek Silvio. Biċċa xogħol professjonali u dejjem turi jiena dejjem meta jiġu l-mistednin hawnhekk ta' kwalunkwe klab ta'. Imma meta jiġu mistednin hawnhekk u jirrakkuntawna dawn l-affarijiet, jiena dejjem ngħid il-xogħol ħabriek illi jagħmlu daw is-supporters clubs f'dan il-każ ta' Manchester United illi huwa rikonoxxut mad-dinja kollha, ġifieri smajna anke il-mistiedem ftit ilu jitkellem fuq Malta u fuq il-supporters club ta' Manchester United ta' Malta ċertu prestiġu, ġifieri prosit għal kull min jaħdem f'dawn il-supporters club. Jiena biex noħodlok aspetti oħra nkomplu mal-prosetijiet li qed intuk jiena min jafni kulħadd jaf li forsi l-iktar aspett li nħobb tal-futbol huwa l-istorja, il-history u kemm Patrick li kon qed titkellmu miegħu ix-xogħol li qed jagħmel dik il-foundation biex iżomm l-istorja ħajja u kemm intom biċċa xogħol bħal din qed iżommu l-istorja ħajja qed tagħmlu biċċa xogħol tassew nobli proset mill-qalb. Se nibqgħu nitkellmu dwar il-kodba u ġew inti llum il-mistieden l-istar guest tal-programm serġan daħlek dal-waqt. Is-soltu ikollna il-book review anke din il-ġimgħa għandna l-book review ktieb mod li bħas-soltu minn Aġenda Bookshop din il-ġimgħa għandna tmur mat-tema u vera il-biografija ta' George Best miktuba minn Ivan Porting. Is-soltu nieħu xi ftit tal-minuti nitkellem fuq il-kodba u waħda mill-isbaħ irkejjel l-iktar il-kejl li nħogost nagħmel fil-programm kickoff għax inħobb ħafna l-kodba dinja l-istorja ta' plejer li beda mit-toroq Irlandiżi sar Gloria Ford Trafford, l-istorja ta' kif l-istilla ta' United kien l-istilla ta' United fil-kampjonat 64-65, 66-67, ta' Champions ta' 68, etc. Ktieb il-ritratti rari u insights ta' nies bħal Serbo Bichartin, Dennis Law u oħrajn. Però llum jaħani qafaw, mhux se nibqa' nitkellem fuq il-ktieb għaliex fuq George Best Joe jista' jgħid ħafna aktar minni. Joe, għalina ħanitfalek mistoqsija ġenerali imbagħad kemm ittina ħin id-direzzjoni ħaħalli f'idejk għax tista' tibqa' għaddej inti. Għalina għal Silvio plejer kbir u l-ewwel forsi superstar tal-futbol. Għalik min kien? Jien għalija mhux għax niffollow Manchester United. Jien l-unika plejer li kont inxebħu kien wieħed Sivori. Jien għalija kien l-aqwa l-iktar plejer kbir li rajt f'ħajti. U dak li kien jagħmel fil-pitch waqt il-obiet, trittu tarawh il-dak fit-training x'kien jagħmel. Il-ballun jeħel ma saqajh u tara xi Bobby Charlton ikellmu ħażin u b'daqqa waħda Bobby Charlton jara l-ballun ġo xibka u jkollu jaraq ħalqu. Kien plejer kbir, karattru vera tajjeb ħafna. Il-karattru inti tafu personali. L-isfortuna kien li ġi mill-Irlanda, li sfortuna ma kienx jirab ma l-Ingilterra, ma kienx Ingliż għax kien jaf. U kieku ħajjillum min jaf xi flus jaqlax bħala income kellu ħlihom imma m'għandux x'jaqsam ma'. Però dakinhar irridu ngħidu wkoll naħseb Joe inti tgħallimni mhux se ngħidlek jien, però dakinhar il-clubs forsi ma kinux jieħdu ħsieb il-plejers bħalma jieħdu ħsieb illum barra l-futbol dakinhar sakemm qed ittieħu il-prodott fil-ground huwa biżżejjed illum jieħdu ħsiebek. Infatti għandek raġun għax infatti malli mbagħad ħadna l-European Cup li kienet il-ħorma ta' Busby. Mhux qed ngħid ma komplowx isegwuh. Imma ma kellhomx dak il-hold fuqu. Għax il-problema li kellu dan minn fejn ġie. Pajjiż bi problemi kbar, il-familja baqgħet hemm la volja kien offrilhom biex jiftħilhom
fish and chip shop l-lum u l-missieru Manchester, imma l-isfortuna kienet illi ommu kella l-istess karattru bħalu u mietet bl-istess konsegwenzi ta' xorb ukoll. Ġifieri ma kellux ukoll min jgħinu propja. Għax inti kollok ħafna ħbib miegħek. Imma tliet kwalti minnhom qegħdin hemm għall-okkażjoni. Biex jieħdu minn fuqek, biex jigwadanjaw minn fuqek. George Best ta' Ivan Ponting, il-biografija matija li bħassoltu minn Agenda Bookshop għal Book Review u issa tal-aħħar ġew ħarġa ndur fuqek għaliex ir-rokla tagħna ta' bħalissa stoltu nġibu xi biċċa memorabilja, xi oġġett ta' memorabilja mill-kollezzjonijiet tagħna privati u anke ta' ħbib tagħna nitkellmu ftit fuqha. Illum il-memorabilja ġibta jint qed nara kukkarda moħbija hemm taħt tgħidilna xi ħaġa fuqha kif ġiet xi nruha ftit il-kamera wkoll. Il-kukkarda kienet ġibnija fil-semifinal kontra l-Madrid fis-68. Kien hemm ħajjat, tant kien impressjonat li aħna morna minn Malta u għamel kukkalda l-kull wieħed minna minn Malta. Dejsa l-FA Trophy ta' Malta li dik ukoll taw għall-Ingliżi għas-support tal-Maltin. U wara l-final meta konna morna reception kien hemm Busby u iffermat il-kukkalda ommu illi ma tantx issiba fid-dinja llum. Id-direzzjoni tista' tagħha fejn nistgħu jaħjar din il- signatures ta' players, imma l-unika waħda li baqgħet ċara hija dik. U dak il-baggage ġew, inti waħħalthom jew tawhom komment? Tidher ċara hemmhekk Helen Busby. Interessanti ħafna din xi ħaġa unika ġew. Bħal memorabilja li nġibuha, però insomma din għandha sinifikat personali żgur. Importanti ħafna mhux għalik biss imma għal darb'oħra għall-istorja tal-futbol. Ġew issa se nieħu ftitaw, sentu break, se mmorru għal ftit reklami meta niġu lura żgur ħaterġa' tkun involuta għax ħanitkellmu dwar il-Premier League fl-Ingilterra. Nifqu ftitaw.